তিনি 48 করমছড়া মন্ডল যুব মোর্চাनि ব্যবস্থাপन बाय जों তিনি सिख्ला बदल बाय चंमारी बाय जों তিনি কাইসা এই সাল কুতুমা এই জরাও जों তিনি কাইসা এই কুতুমা জরা বরগনো বাহাইকে সহযোগিতা খাইমানাই ও সহযোগিতা নওয়ানসুক লাই जों তিনি কাইসা শরবত এবং তরমুজনি কাইসা ব্যবস্থা খাইকা যাতে বরগ তিনি রাজনৈতিক जों যে যুব সমাজ जों सिख्ला बदल তিনি মানসিকতা বন কাইসা जों खाली राजनीतिक खिने जों प्लेटफर्म तंगिया जों मानुसनि बरगनि यागलो बरगनो चुगमारिओ याग लोगिपां रिनानि बागिनि वानसुगनि चिनि राजनीति चिनि वानसुंमुं अबनि अबनि चिनि काइसा उदाहरण जों तिनि प्रतिटा जागावनो खाली मनु बाजारिया अन्यान्य जागाय दुमासा रांथुं पारांथुं मोटर स्टैंडिंग थुं बा बास स्टैंडिंग थुं ओ जागा थांगि चिनि गोबां कार्यकर्ता कर्मीरो दिनै पुतुंमा सालो ए राज्यनि बरगनो काइसा ठंडा रिलैक्स काइसा खाइनानि बागै किछिसा सामुं जों बरगनि मदे प्लांदे थांमोनो हनै जों ठंडा एवं चिनि तरमुज अबरनो रिबुइ जों बरनो चुबाचु काइसा खाइनानि मुसुमनि हेल्प काइसा चुबाचुं चिनि याक बाहारे होना बागै चिनि नरेंद्र मोदी चिनि आदर्श चिनि पार्टीनि जे नीति जों अबनो प्लांगि थांनानि मुसुमनि जों बरगनो जतना हामदा आं 48 करमछरा मंडल प्रेसिडेंट संजीत देबबर्मा आनि लगी दङ आनि भाइस प्रेसिडेंट राजू करबुं yang temasa vice president dong sujuboni এবং আনি জিএস প্রণব সিনহা তাই অন্যান্য যারা আনি যুব মোর্চানি যত কার্যকর্তা তিনি সিকলা বদলনি কক সাউইন চিনি কক হেরন চিনি পাইছি নাই যখন খুলবো